miramos en unas ocasiones anteriores, hermanos, y les enseñaba a unos hermanos por la internet a una oveja que se perdió por varios años. Estaba, hermano, gordota de tanta lana, porque esa oveja sola no se podía, hermano, cortar ni bañar, todo aquello que le estorbaba. Necesitaba de ese pastor. Y así debemos sentirnos en esa necesidad. En esta mañana vamos a abrir una vez más en la carta a los Efesios, que es la carta para mí. This morning we're going to open up the book of Ephesians. Y vamos a abrir el capítulo 6. We're going to read chapter 6. Y vamos a mirar varios versos. Y vamos a comenzar por el verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres. Obey your parents. Verso 4. Verse 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Fathers, do not exasperate your children. Verso 5. Verse 5. Siervos, Slaves, obedeced obey a vuestros amos terrenales. your earthly masters. Ahora no tenemos amos, lo que tenemos son patrones. See, now we don't have masters or slaves. We have bosses, though, and we're employees. Obedezcan a sus patrones. Obey your boss. Verso 9. Verse 9. Vosotros amos, haced con ellos lo mismo. And masters, treat your slaves in the same way. Y dejen las amenazas, patrones, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. It says, do not threaten them, since you know that He, who is both their master Y para Él and no hay Lord, gente favorita, and for sea Him there is no patrón favoritism. o sea empleado. Verso 11. Verse 11. Vístanse de Put toda la armadura de on Dios, the full armor of God, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. so that you can take your stand against the devil's schemes. Y el verso 16 dice, y sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos. In Fuego addition, take del it mal. all, take this, and put the shield of faith, which you can extinguish all flaming arrows of the evil one. En la introducción al mensaje, hermano, dijimos obedecer. In the introduction of the sermon, we said that Fíjese lo que obedience Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, was obedece key. And Paul was inspired through the Spirit to write about en el obedience Señor, in the Lord. porque ahora son cristianos. Because now you're Christian. Obedezcan, hijos, ¿a quiénes? Children, obey who? A sus padres. Your parents. Padres, obedezcan, Parents, obey. disciplinen, Discipline. instruyan a Instruct sus hijos your children en la amonestación del Señor. O sea, porque el Señor lo in dice. God's instruction. Y de acuerdo God como Él has lo dice. instructed us and according to how He said it. El trabajo del Padre es The educar, parent's job instruir a is los to hijos. instruct. Empleados, And then He goes to the employees. obedezcan a sus patrones. He says, employees, obey your boss. Patrones, Boss, obedezcan a esto. obey this. Trátenlos bien. Treat them with No los respect. amenaces. Do not threaten them. Y siempre ustedes en el Señor, porque el Señor lo dice. And you always will read that and it says, in the Lord, because God has said it. No sirviendo al ojo, a la gente. Not serving people. El enfoque no está en la gente. See, the focus is not on the people. El enfoque no está en lo que si hace o no hace, The focus merece is o no not merece. whether you do it or not, whether you deserve it or not. El enfoque está en mí, The focus now is in me, como hijo,
Me as a child of God, estoy en casa. I'm at home. Como padre que tengo hijos As a parent who has que children, están bajo mi autoridad. a parent who has children who are under my authority. Como persona que yo tengo un negocio. As a business person, I have a business and I have employees. Como empleado Even as an employee que tengo un patrón. who has a boss. ¿Se da cuenta cómo nos lleva el Señor Do you a see una nueva vida? how God takes us to a whole new life? Vamos a comenzar a predicar. Now let's start preaching. Hay un problema ahorita en el país See, there's a problem right now in the country con el presidente que está, no con el que viene, sino con el que está, with the president that we have now. que todos lo conocemos como Obama. And we all know him as Obama, President Obama. Y con Obama And with ha Obama, habido protestas y hay protestas también. there's been protests and there have been. Por una razón, For one reason, porque él dijo, because he said, pero no hizo. but he didn't do. No sé si me están diciendo. Dijo algo, pero no lo hizo. He said he was going to do something, but he didn't do it. Y la gente está enojada. And the people are upset. Con el que va a ser el nuevo Now, presidente. with the new president that's coming on board, También hay protestas. there's people that are upset. Gente que canta. Y se está quejando por lo que dijo And they're complaining because of what he said e hizo. and what he did. Uno porque dijo y no hizo. One because he said Otro he didn't do porque dijo it. y hizo. Another one because he said and he didn't. Pero ¿qué dice la escritura But what does the hacia nosotros? scripture say to us about that? Cuando miramos la escritura, When we read the scripture, si miramos, hermano, el libro de Romanos, when you go to the book of Romans, y caemos, hermano, en el capítulo 13 de Romanos, and we go to chapter 3 of the book of Romans, en el verso 1 dice, sométase a todas las autoridades superiores. and it says, submit Yeah. to your authorities. ¿Qué está diciendo que debemos de hacer? Debemos de decir, sometemos a todas las personas a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. It says, for there's no authority that it is God's authority. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean problemas. Eso es lo que quiere decir para sí mismos. Ahora, yo quiero decirle, cualquier presidente, desde el primer presidente Now I want to tell you, de aquí Estados Unidos, George Washington, from the hasta first ahorita, president, George Washington, to now, nunca ha habido un presidente perfecto. we haven't had a perfect president. Y desde la caída de Adán And since the fall hasta hoy en día, to now, no hay ninguna nación, ningún pueblo, there is ningún hombre, not one nation, not Perfect. one man that is perfect. sea el que esté en autoridad, no es Whether perfecto, he is an authority, ni los que le siguen son perfectos. nor the people that follow him are perfect. Y desde la caída de Adán And since the hasta fall of ahora, Adam to now, no hay ningún padre there is no perfecto, parent that's perfect, ni ningún hijo perfecto. nor child that's perfect. No hay, amado hermano, ningún patrón perfecto, There's no such thing as a perfect boss ni ningún trabajador perfecto. or a perfect employee. Y eso es lo que me maravilla de Dios y a veces no entiendo. And this is what amazes me about God, and I sometimes just don't understand. Que ni aún el hombre de Dios That not even the men or the man of God
Desde la caída de Adán hasta hoy, from the fall of Adam to now, no hay ningún hombre perfecto. there's not one perfect. Y nosotros conocemos y hablamos de Pablo. And we know about Paul. Y Pablo es el hombre de Dios. And Paul, he's the man of God. Pero cuando miramos la escritura But when we read the scripture y empezamos a introducirnos, and we introduce ese Pablo this Paul, nos dice lo que era. he tells us who he No lo was. niega. He doesn't deny it. No lo encubre He doesn't cover it up, lo que era. what he was. No encubre su pecado. He does not cover his sin. Porque el que encubre, esconde, niega su pecado. Because he who covers or hides, Dice or la denies escritura, his no lo sin, digo yo. Scripture says, and this is not my words, No prosperará. will not O prosper. sea, nunca mirará un cambio. So you will never see a change. Más el que los confiesa, o sea, no lo niega. But the one who confesses it, acepta the lo one que that doesn't deny who he or she is, Más el que lo confiesa but he who confesses it y se aparta de su mal camino, and separates ese. himself from the evil path to De that ese. person, that Dios tiene person, misericordia, alcanzará God will have misericordia. mercy on them. Y Pablo dice, Now Paul says, 1 de Timoteo 1:13, 1 Timothy 1:3, habiendo sido que blasfemo, perjurador y injuriador. Y esto se traduce así de esta manera. Y aunque yo antes ofendí y perseguí e insulté a la iglesia y al Señor, algo dijo que insultó a Dios y a los servidores. now Paul said, even though I was once a blasphemer and a Eso quiere persecutor decir and a violent man, blasfema. that means that he did something. Algo dijo y algo hizo. He did something and he said something. Persiguió a la iglesia. I was a persecutor of the church. Y ahí está la historia, y ahí está And the story lo que is dice el there. libro de los Hechos. And the book of Acts No tells le us. encubre nada a nadie. Ahí, It ahí doesn't está cover Noé, it up. Noah's there. que un día se dio una emborrachada. One day he got real drunk. Porque la Biblia no es una biografía. See, this is a biography. Porque cuando se hace una biografía, hermano, escondemos, ponemos When algunas we cosas do buenas. our biographies, we like to hide the bad stuff. Pero Dios no está haciendo una biografía. But God is not Ni le doing a esconde nada a nadie. biography or trying to hide something from people. Ahí miramos a David, We see David's sin. miramos a We Noé. see Noah's Un día se dio sin. una emborrachada, hermano, que no supo qué pasó, que se queda desnudo. Got real drunk one day. He didn't know what happened. He was left naked. Y, no y ahí la cosa no embarró a sus amigos, a sus hijos. And it wasn't that he shamed his friends. He shamed his own kids. Pablo dice, yo perseguí, Paul says, I was a persecutor. Dice. And he says, yo blasfemé, yo dije. I blasphemed. Lo que uno hace, I was lo que a uno dice, blasphemer. hermano, se queda. What I say sticks. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema ahorita que tenemos con la Dios? Sí. Ay, porque él dijo, What is the problem we have now in our country? Oh, it's because he said this. porque él hizo. Well, because he did that. Esas son las protestas, lo que él dijo y That's lo que él what their hizo. people are that's what they're complaining about, right? Y lo insulta. And they insult him. O sea, no estoy defendiendo a nadie, I'm solamente not estoy defending poniendo, anybody. I'm just putting out the hermano, lo que facts. está pasando. What's going on? Y como nosotros dijimos algo, o And hicimos algo, We said something or we did no lo something. podemos borrar. We can't erase it.
Y algunas veces, hijo, And sometimes we're just, oh man, quisiera no haberlo dicho. I wish I had never said that. ¿Para qué? ¿Por qué lo dije? Why did Me I say salió. this? O esta persona me sacó de mí. This person was just pushing my buttons and I just Estuvo said it. presionando, sacó lo malo. Y hay cosas, hermano, que pasan. And there are Que things nosotros, that happen that we hermano, como dice en inglés, we regret it for life. Lo lamentamos por toda la vida. regret. The stuff that we do sometimes forever. Y en veces no podemos pasar cierta línea, porque todo el mundo se recuerda que dijo, él hizo. And sometimes we can't even cross a line because everybody will remember what you said and what you did. Los hijos, hermano, en veces, lo que dijo mi papá, y eso pasó hace 5 o 10 años. Say, I can't believe my dad said this, but that was like 5, 10 years ago. O lo que hizo mi papá, Or 15, what they 20 did años. 15, 20 years ago and you still remember. Los padres. ¡Ay, lo que hizo este hijo mío! ¡Ojalá no lo hubiera tenido! And you get mad, you get angry because you remember what your child did 15 years ago. Y me retó. Y me hirió el corazón. And he threatened me and he hurt me. Algo hizo. He did Y something. algo dijo. And they said something. Pero se quedó aquí. But it stayed with us. Pablo, el hombre de Dios, Paul, the man of God, dijo y hizo. he said and he did. Pero él dice en ese 1 Timoteo 1:16. But in 1 Timothy Por 1, esto fue recibido misericordia. he says, but for that very reason I will Aunque show hice y mercy. dije. Even though I said it and I did it. Mire, él votó para que a Esteban lo mataran. See, he was the one to vote for Stephen to be killed. Porque anda predicando a un Dios que se llama Jesucristo. Because Stephen was the one who would preach on a God, the living God. Agarraba a la gente, hermanos, y también la historia está que a los hombres los agarraba de la barba y los hacía blasfemar el nombre del Señor, a las mujeres de los cabellos. And Paul hated the Christians, and he would grab the men by their beard, grab the women by the hair, and drag them out. Y posiblemente le pisaba, hermano, los dedos de los pies o la cabeza. He would step on their heads or their fingers. He hated them because he considered them blasphemers. And he had soldiers and men to come and kill these people. But one day, Paul finds himself and meets ¿Y Jesus. usted cree que la gente creía en él? And do you think people believed in Paul when he became a Christian all of a sudden? Bueno, pero es que era el hombre de Dios. No, but brother, he's the man of God. Yeah, he's the man of God now. Pero un día hizo. But one day he did and he said. ¿Y usted cree que la iglesia, And do los you creyentes, think the lo believers recibieron? in the church in that era received him with love? Mire, Look, si usted tiene ahí su Biblia en el if libro you de have your los Bible Hechos, in the book of Acts, capítulo 9, chapter 9, del verso 21. verse 21. Y está hablando de Pablo. And he speaks about Paul. Y en el verso 21 dice, Verse 21 says, todos los que le oían estaban asombrados, sorprendidos. who heard him were Y decían, astonished and asked, ¿que no es este el que asolaba o aplastaba o en Jerusalén llegaba como un huracán destruyendo en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y la gente decía, a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. and the people were astonished and they asked, isn't he the one who raised havoc in Jerusalem among those who called on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priest? Que la gente no se acordaba. The people remembered. Y si leemos el verso 22, And if we read verse 22, que la gente no le creía. people did not believe him. Pero él, ¿qué hacía? But what did he do? Pero solo mucho más se esforzaba
It said, yes, Saul grew more and more a que powerful. creyeran en él. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, And he demostrando baffled the que Jews Jesús living in era el Damascus Cristo. by proving that Jesus is Christ. Nos damos de cuenta, See, we realize, amado hermano, que nos damos de cuenta por medio de estas cosas. we realize through these things Que después si leemos un poco más, si usted es curioso y lea, hermano, que él predicaba a la that if iglesia. you read more carefully and you study more, Que hay un hombre que se le llama Bernabé, that que there was este a se llama man José, named Barnabas, and que se le cambia el nombre a Bernabé, porque Bernabé quiere decir hijo de consolación, Barnabas means the son of consolation. porque Pablo quería entrar dentro de la iglesia, See, Paul wanted to come to the church, pero lo que habían oído antes but what y lo they que había had hecho heard antes, and what he had done in his past, no lo olvidaban ahí los creyentes y creían que era un impostor, un hipócrita, the believers couldn't believe him and they thought he was a hypocrite and a liar. que Bernabé tiene que hablar con los creyentes Now, Barnabas, de la iglesia. he had to speak to all the believers of the church. Y la pregunta yo siempre que he dicho, And the question ¿por qué el that I always Espíritu de have Dios no le reveló? Is, how come the Holy Spirit didn't reveal it to the church? Porque algunas personas me han dicho, pastor, y Dios no le ha revelado. And some people have come to me and asked me, well, hasn't God revealed it to you? ¿Y qué me tiene que revelar? Well, what does he have to No le he reveal dicho to you? nada de aquella mujer. Así He me han hasn't dicho. told you anything about that woman over there in the corner? No, a mí no me ha revelado No, nada. I'm sorry, but God has not revealed anything to me about that woman. Qué raro me dicen. Well, how weird. Porque a mí me reveló esto. Because he revealed it to me. Yo no ando a ver qué Well, see, me anda revelando I'm acerca de not qué. about to see about what God reveals to me about people. Porque voy a encontrar, queridísimo hermano, que soy igual que ellos. Because I'm going to realize that Porque I'm vengo the de ahí same as mismo. them. Because that's where I came from. Y Bernabé, queridísimo hermano, tiene que influir entre los creyentes y decirles, créanle porque yo lo he visto. Now Barnabas now has to speak to the believers and help them understand Hay un that he's testimonio. not lying. He's bringing a testimony. Algo ha pasado Something has que no borra lo que happened era antes. that doesn't erase who he was in his past. Pero hay But now un comenzar desde que se conoce a Cristo. there's a beginning when you meet Christ. Y ahora Pablo And ha now demostrado y Bernabé es testigo. Paul has demonstrated, Da testimonio lo que ha visto ahora. and Barnabas gives testimony of Paul's transformation. Bernabé haber visto y oído lo que dijo antes. Barnabas had also seen Pero también ahora ha visto algo diferente. but he saw something different. Y algo que ha dicho diferente. And he said something different about it. Dice, porque yo he visto cómo ha puesto su vida en peligro. And he says, I've seen how he's put Y ha predicado ahora el nombre del he's Señor. preached the name of Jesus. Lo que era antes y lo que era después. This was this past. Alguien dirá, ¿por qué está hablando tanto de esto? Well, somebody, you might ask, why are you talking about this, Pastor? Porque cuando estamos hablando Because when we're talking about de lo que hemos this, leído de Efesios capítulo 1, of what we are reading, Ephesians, estamos hablando de gente imperfecta, we're talking about people who are imperfect. de un padre imperfecto, We're de una talking madre about a imperfecta, parent who's not perfect, a mother, a father De un hijo who's not imperfecto. perfect, a child, a son or daughter that's not perfect, de un patrón imperfecto a y dos empleados boss, imperfectos. an employee that's not perfect. Y vuelvo a repetir, y eso me turba. And that just Y me maravilla. astonishes me and it amazes Que no lo me. puedo entender. And I can't understand it. Y hablo de mí. And I speak of me. ¿Por qué? And I say, why? A mí. Why me? Que estoy imperfecto. That I am so imperfect. Y hice. And I Porque did. Because I did stuff, guys. Me aventé mis mentirotas de ese tamaño. I lied this much.
mis blasfemias de esta And I tamaño, blasphemed this mi much. engaño de este And I tamaño, cheated. mis borracheras de este And I tamaño, got drunk mis this much. pleitos de este tamaño. And I fought Y ya no so quiero much. seguir hablando. And I don't want to keep A ver. going. Y de repente me llama a mí. And all of a sudden he calls me. Primeramente, queridísimo hermano, First of all, brothers, para ser el papá de los hijos que tengo, the father of my children. siendo yo imperfecto. Me being so imperfect. No sé si se ha dado cuenta I don't know if you realize that. que ahora quiere que le dice Dios Now a God sus hijos. tells your children. Le está diciendo, obedezcan a su padre. He's telling my kids, listen to your parents. Obey your parents. Y ahora yo quiero que hagan lo que yo no hice. And now I want them to do the stuff that I never did. Porque si usted se acuerda, Because if you Cuando could estaba usted remember, también. way back then when you were a little en sus kid, 14, 15 You were años, 14, que dicen you were 15 16, years old. 17, dicen los años, 16 years of age. Oh God. cuando le decía algo, mamá o papá, When someone, your mom and dad told you to do mire, yo me something, daba una enojada. you were mad. Especialmente cuando estaba mirando televisión. Especially Pero yo when I quiero was watching que me TV. ayudes y me vayas a la tienda. No, She would interrupt me. necesito I que me was watching compre my show, leche, I want you to go pero- and buy this at the store. And I would get so mad. pero que estoy mirando la televisión. But I'm watching my show. Y le voy a dar un secreto. And I'm going to give you a secret. En mi segundo carro que yo tuve, The second car that I had, mi mamá me dice a mí, My mom yo quiero tells que me lleves al mercado. honey, I want you to take me to the grocery store. Y me dio una enojada. Yo no quería So llevarla. mad. I didn't want to take her to the grocery store. Y yo me subí al carro. And I got in the car. Y ella se va por la parte de atrás y yo no me fijé. And she goes to the back of the car and I didn't see. Y le doy para atrás. Y And le I doy un aventón. reversed. Y gracias a Dios que And I pushed la my freno. mom. And I slammed my brakes. ya me moría del susto. And I was so scared. Pero yo con mi carro But I had le di una vendona. I pushed La her vendé mom que with cayó al piso. and she fell to the ground. This is who I was, guys. Y ahora cuando miro a mis hijos, que a veces hacen un berrinche, bueno, los quiero matar. And I sometimes see them do a tantrum. I want to kill him. Y quiero que me obedezcan. I want them to listen to me. Quiero que haga. And I want Lo them que yo no to quería. do the stuff that I didn't want to do myself. Y ese es el gran problema que tenemos. That's the great problem that we have. Y eso es lo maravilloso de nuestro And Dios. that's the most beautiful thing about God. Que a veces no entendemos las That cosas. we don't understand things. Me pide a mí How can he ask pedirle a otro to ask somebody else lo que yo no sé. the things that I didn't do? Es que nosotros a veces creemos que siempre lo hemos entendido todo. See, sometimes we think that we've always understood it all. Y nos comportamos como si nunca hubiéramos tenido ningún problema. And we behave as if we never had an Siempre hemos issue sido or una a persona, problem. hermano, de ese género. That we've always been these exampled people that were just great and perfect. Y hasta aplastamos el pie. Y tú me tienes que obedecer. And we stomp our foot and we say, and you need to listen to me. Y te tienes que sujetar. Cuando And you nosotros tampoco must nunca nos submit sujetamos to a me nada. when we don't even submit to anything. Oh, pero es que la Biblia lo dice. Bueno, es que Well, the Bible says it, eso es lo que debemos entender. but that's what we must understand. Y Pablo entiende bien esas And cosas. Paul ¿Cómo me gets this escogió a mí? real good. He Habiendo yo chose sido. me. Y entiende que solamente por la misericordia. And he understood that he received it only through the mercy and grace. Y ahora viene el hijo y dice, y yo me acuerdo que usted, jefe, And now your son comes and says, look, Dad, I remember. y aún ya casado le dicen, se discute uno con la esposa, ¿y cómo va a querer que yo lo haga esto? Y este sí hizo esto y lo otro.
something. Y yo recuerdo que era un borracho. I remember he was drunk. Dijo e hizo. He said and he did. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? But what does Paul say? Ahora somos nuevas He criaturas. says we are La nueva vida nos now llamó. a new creation. Lo que hicimos ya no lo vamos a poder borrar. What Y lo we que dijimos did, tampoco. what we said, we cannot erase that. Pero hay algo nuevo en Dios. But there's something new in God. Que nos ha dado los hijos. That He's given us our Para que children. nosotros So los that disciplinemos, we los could enseñemos. discipline, instruct. No en lo que nosotros pensamos. Not in what we think or how we think to Ni do como it. nosotros creemos que se van a hacer las cosas. Or how we believe we should do it. Sino que tiene esta palabra que But se you llama have Biblia. this word here that is called a Bible. Él nos dice cómo And He tells us how. para no echar a perder. How? So that we don't ruin Lo precioso, lo valioso, so we don't ruin the precious, the value. que son los hijos de herencia de Dios. How beautiful our children are. They are an inheritance that they've given us. People who are imperfect, Para educarlos to educate them, y entrenarlos en el Señor. to train them in the Lord. Yo vuelvo a repetir y yo me quedo maravillado. And I say this, I'm amazed. Y por eso entiendo que lo vil del mundo That's why I escogió understand Dios. that the most ugliest of this world, God loved. Y por eso conozco la escritura, hermano, que Dios puede usar hasta un burro, como en el libro de Números habla de un hombre balán terco. We read Que about Dios this usó una man burra. John, and he was so stubborn that God had to use a donkey. Y la hizo hablar. And he made the donkey talk. If you don't know the story, get into that. Usó esa burra para frenar la He took terquedad a donkey and made it talk so that he could stop his de un profeta. just being so stubborn. Eso es a cualquiera. God can use anything. Y a veces no entendemos And sometimes we don't understand lo que está haciendo Dios. what God is doing. Y a veces los padres dicen, Dios no me quiere, me hace que Dios me dio de papá al mismo diablo. Sometimes the children don't get it and they say, I think God gave me the devil himself as a father. Porque si fuera de Dios, Because if they were from God, no fuera así. O también el hijo. and No, el sometimes padre al hijo. Es the parent, hijos de esto, hijos del otro. is children of this and children of that. No se asusten si se oye por ahí. Don't be scared, guys. Yo lo he ido You por hear ahí. it all over the place. Voy pasando por ahí I'm afuera, walking ¿no? Y here, hay gente and people are que no se just sorprende. Y dije, ay, Dios mío. cursing at their children. I'm like, Lord. Y no se sorprende, hermano, porque cree que nunca ha dicho nada de eso. And you get surprised because you think you've never said it. Pero cuando alguien está frustrado But y when you're enojado, hermano, frustrated dice, and when you're le recuerda a la mamá, a la abuela, al You tío y de get todo el reminded mundo, of who del your diablo mom y is, of todo. who your dad is, and your grandma, and everybody else in your family. Y a veces creemos, hermano, que Dios se equivocó, o Sometimes que no we es de think Dios. God made a Dios siempre quiere mistake, hacer or algo. that God just didn't remember. Y la pregunta es, y la iglesia se debe haber preguntado, And ¿por the qué se church llamó a Pablo? Si era un desgraciado. How can God put Paul? He was such a disgraceful man. ¿Eh? Pisotear a la gente de Dios. He stomped on the people of God. Y ahora viene como si nada hubiera hecho. And now he comes and he shows up like he never did a Se thing. ve que esto no es de Dios. But Hay this más is gente not buena que yo God. conozco. There's more nicer people out there that I know.
Y a veces nos equivocamos y creemos que si usted hubiera vivido en aquel tiempo, hermano, usted diría eso y hasta protestaría. Y dice, no, este no puede porque dijo y hizo y mató y esto y lo otro. If you would have lived in that time, you'd probably be a protester too. You'd be, no, he said this, he said that, and you'd be very mad if he came to your church. Y dice, And they said, Paul says, Dios me llamó por su misericordia para ponerme como ejemplo to place me as an example de lo misericordioso que es Dios. of how merciful God is. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, la honra y gloria por los siglos de los siglos. To God be the glory. En el Evangelio de San Juan, And in the Gospel Capítulo of 3. John, chapter 3, usted va a ir mirando que el queridísimo hermano en ese capítulo 13, in that chapter 13, donde todo habla, comienza sabiendo. where he starts all of his verses Y cuando, with saying, and knowing, and knowing. y cuando habla de sabiendo, And when he says, habla and knowing, de conocimiento. He's talking about knowledge. Knowledge. Y dice, sabiendo que Jesús Just knowing that Jesus ya era su hora. was his hour. Y usted sigue leyendo en el versículo 2 en adelante, dice, y sabiendo que había venido, And knowing y that he had sabiendo que era come, de Dios. and knowing he was from God. Y sigue hablando que el And he queridísimo keeps talking. hermano, después dice, And he le says- dice a sus discípulos, And he tells his disciples, dice, ustedes me dicen, maestro, dice, y bien And he says, dicen, you porque call lo me soy, teacher, porque lo sé. and I know that I am. You call me master, and I am. Y Jesús antes de eso, llama a sus discípulos y dice, siéntense. And he Les calls voy a lavar his los pies. disciples, and he says, come sit, I'm going to wash your feet. Y ya hemos predicado esto de Now, we've antes. preached this before. No, que todos se ponen ahí, And they're all sitting there. levantan la falda, They porque pick tenían up their falda, skirt because they used to wear tunics. túnica, levantan, And they lift him up, and le he lavan los pies, washes his el feet, otro, and he washes the other foot. aunque no entienden They don't understand por qué el maestro, why the master, el why jefe, the teacher, el número uno, why the boss, why the el number one presidente, el guy, líder, why the president, why the leader les está lavando los pies cuando ellos deberían de lavar is los washing pies. their feet when they're the ones that should be washing his feet. Porque se le lavaba a la gente, pero hermano, los pies cuando se le tenía como alguien importante o Because the grande. tradition of washing of the feet was that you wash the foot of the person who was Ahora él high in rank. me está poniendo en el lugar And now he who was high in rank is putting No. himself que no debo de estar. in a place where he shouldn't be. Y aunque nadie dice nada, Dios de repente llega And con Pedro y nobody Pedro said dice, anything. tú me lavas los pies. And all of a sudden, Don Peter came and said, you ain't washing my feet. Oh. And Jesus says, what? Y Jesús le dice esas palabras. And Jesus says this. Mira, y me parece que se lo dicen cerquita, dice. And I can imagine Jesus just getting real close to Lo him. que no entiendes ahora, And he says, look, but you en don't este momento, understand hoy, now. lo entenderás después. You will understand it later. Pero Pedro dice, ¡no! And Peter says, no. Entonces me parece que levanta la voz So then I el think Señor. Jesus kind of gets a little frustrated and he goes, all right. Le dice, Pedro, He says, Peter, listen to me. si tú no me dejas que te lave los pies, If I don't wash your feet, no tienes nada que ver you conmigo. will not have any part with me. Le dice, Pedro, en ese caso, And Peter says, lávame la cabeza y las manos. Then wash me all. Jesus says, I don't want to leave you. Wash me all. Y de repente, hermano, And cuando Jesus pasa says, eso, no. And when that happens, se empieza a revelar algo something de lo que le begins estaba to diciendo. reveal of what Jesus Pedro. was telling Peter. Cuando él dice, When he says, ustedes me dicen maestro, you call me master, teacher, y dicen bien porque lo soy. and you're right because I am, he says. Después dice, Then he yo says, soy el maestro. I am the teacher. I am the master. Y les he dado el And ejemplo. I've given you my example. Y eso es peligroso That's very dangerous. para el que enseña. Very dangerous for those who teach. Para que el que Dios lo ha llamado cabeza o líder, For those who have been called head or leader,
Porque Jesús es el líder. Because Jesus is the leader. Y yo les estoy dando el ejemplo. And he's telling you, I'm showing you my example. Yo les estoy enseñando. I am teaching you. Les estoy dando una lección. I'm giving you a lesson right now. No es cosa de hablar, It's sino not de about hacer. talking. It's about doing. No es cosa de ordenar, It's sino not poner el about ejemplo. Yo soy el ordering. maestro y les he It's dado about el ejemplo. being the Dice, example. I'm para the que master. ustedes I'm giving you an hagan lo example mismo. so that you could do the same. Porque el líder, entramos en la nueva dimensión. Is there Leader. another dimension? Es el que pone el ejemplo. The leader puts the example. Y Pedro, Pablo, And Paul está tratando con gente imperfecta. is dealing with Gente que imperfect, acaba de entrar al cristianismo. who've been in Christianity, Donde todo el mundo está bajo la autoridad romana. where everybody is under the Roman emperor. Todos los pueblos And están en all la Biblia. the towns and the people in the Bible, En el tiempo de los apóstoles. in the time of the apostles, Efesios, Tesalónicos, o sea, Grecia entera y toda eran conquistados they had been conquered por los romanos. by the Es Romans. el imperio romano. Y los romanos, The Romans, o a los romanos se les está enseñando a todo ese imperio romano and all these Roman people are being taught algo diferente. something completely different from their culture. Amar a sus hijos, To love their children, esposa. to love their wives. Que aún culturas la mujer la tienen ahí atrás. In these cultures, they would put the women in the back. Que no hable. They were No not tiene allowed opinión. to talk. They didn't have an opinion. Los romanos, cuando nacía póngame atención, cuando nacía un hijo, When a child was born to the Romans, el hombre allá con sus amigos, The man was la mujer over there. acababa de dar luz, lo agarraban, with their friends, and they se would lo cry. llevaban, se lo ponían ahí al They padre. would place the baby to the Y el padre lo father, miraba. and the parent, the father just looked at the baby. Si el niño le caía bien, If the child lo miraba completito, le gustaba, looked fine for the father, el padre lo recogía, the father would pick up the child, demostrando que lo aceptaba. demonstrating he accepted the child. Si no le caía bien But y if no the le child was gustaba, not pleasing to the father, no lo levantaba. he wouldn't lift it up, he wouldn't pick it Y up. los que lo trajeron lo levantaban, And those that brought him would lift him up. o lo regalaban, They would give him away, o lo vendían, they would sell him, o lo ponían, o lo dejaban, or they would leave him para que fuera como un esclavo. so he could be sold to slavery. Dependía del padre. They depended on the father. Y Pablo empieza a enseñar algo nuevo. And Paul is teaching these people with those mentalities this. Que no es si te gusta o no, es lo que te dio Dios. It's whether you like it or not. It's not about, it's what God is calling you to do. Si vino con ojos verdes, qué bueno. Y si If you no, came with green también. eyes, good for you, but if not, I'm Si sorry. es alto, bueno. Y If si you're no, tall, great. If not, oh well. a veces nosotros no podemos mucho distinguir esa cultura, pero See, está hablando algo sometimes diferente. we don't understand why he writes this. This comes so easy to us, but this was their culture. Está diciendo algo nuevo, un cambio This was de something mentalidad. new to them. Que dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a aceptar a esto? And you're like, I can't No me understand. gusta, me cae corto, un llorón. I don't like the child. He bugs me. Así en las culturas. That was the culture. That was allowed for them to do. Y Pablo empieza a hablar también. Ya voy a terminar. Paul says A los patrones, to the bosses, los empleados. to the employees. Y recuerda que todos no eran cristianos. And remember that none of these people were Christian. ¿Y cómo olvidar lo que el patrón me hizo, desgraciado? How could I forget No what me ha this pagado boss did to overtime. me? He hasn't paid me overtime. Y el patrón dice, ¿y este desgraciado? And the boss says, you little... Hace una hora que se fue al baño. He went to the restroom for 1 hour. Y si no lo amenazo, que And me if voy a I don't correr. threaten him, that I'm going to Le voy a dar fire unos him, cintarazos, le voy a dar unos I'm latigazos going to porque beat es him up esclavo. with my whip. Because he was a slave. Me hace lo mismo. He does the same. Y hay un conflicto There's a conflict entre empleados
between o esclavos, between bosses, between entre slaves padres and y hijos, masters, between parents entre and mujeres children, between women, y hombres, and entre men, esposo y esposa. between wives and ¿Cómo husbands. voy a respetar a este Can I desgraciado? respect this man? ¿O cómo me voy a someter How am I going to submit to this man? si me ha dado puro una If vida de perro? Given me the life of a dog. ¿Cómo va a amar yo a esta mujer que no How se can sujeta para nada? De I todo love grita, this de todo woman se that won't revela, even todo es submit una to queja. me. She yells about everything, complains about everything, Porque todos dijeron, because they all said, todos hicieron. they all did. Por eso podemos entender That's why we could understand lo que Pablo habla en el otro capítulo what Paul says del libro de Efesios. in the other chapter of the book of Ephesians. Sean llenos Be del filled Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Y el otro capítulo dice, And the other chapter quítese says, toda gritería take away all anger de hijo, from the children, padre, from the parent, de amo, from the boss, de esclavo, from the employee, de gente de autoridad y from gente sin high autoridad. authorities, and people that don't have authorities. Quítese toda amargura. No, pero que él All dijo. bitterness. No, but he said this. No, pero que él hizo. Oh, but he did this. Y hay gente lastimada, hay gente que lastimó. That are hurt, and people that have hurt others. Pero en la nueva vida, But in this new life, dice el capítulo 4, dice, chapter 4 says, perdónense los unos a los otros, como Cristo os perdonó. it says, forgive each other, just as Christ Como el diablo está forgave haciendo you. toda su obra, And because the enemy is doing his work, usted como cristiano, ahora en la nueva you, vida, as a Christian, as a new believer, debe entender que hay una lucha you need to understand that there's a battle, espiritual. a spiritual battle, Usted debe de ponerse toda la armadura that de you Dios need to put on the full armor of God para poder resistir to resist o salir victorioso en and el día come malo. out victorious Porque vas a querer on the gritar, evil day. Because you're going to want to scream. vas a querer dar una patada, You're going to want to kick. vas a querer decirle hasta de lo que no se murió tu jefe. You're going to want Y to el jefe tell va your a querer boss decirte a off. ti también de lo que te vas a And morir. he's going to tell you a couple of stuff Y va a querer about you. recordar a tu mamá, a tu papá y And a he's todo el going to make mundo. you remember your mom, your dad, and the whole entire world. Y el esposo muchas veces te pareces a tu madre, And your husband might tell you Te parece a tu sometimes that padre. you look like your mom, que es tu familia. that you act like your family. Y que necesitamos ese And we need Espíritu to Santo. understand that we need to have this Holy Yeah. Spirit and be De lo que filled dice with Dios. the Spirit of what God has said. Porque aunque queremos vivir la vida diferente, Because even though we diferente, want to live a different el life, Espíritu está dispuesto, pero la carne está the débil. Spirit is willing, but your flesh A mí me han is dicho weak. cristianos Christians have told me. y hablan de sus hijos. And they Oh, no, speak yo to their kids. le tuve que decir eso porque si no se puede. Y le dije esto y le dije el otro y le di un garrotazo y eso. Now he wouldn't listen to me. Y And se I arregló. listened to that. And that fixed them up. Pero eso no es lo que dice Dios. That's not what God called us to do. Se arregló porque no tenía otra opción. He got fixed because he had no other choice. Pero déjelo que crezca un poquito el muchacho. But let him grow up a little bit. Verá que se va a arreglar, And you're se va a gonna recordar see de esos garrotazos. That he's going to remember all of those whips and all those stuff. Que va a estar He's picando. going to be poking at you. Y que va a estar ahí. Y te acuerdas de aquella And vez. you remember when you did this to me? Y las marcas y todo And all the eso. bruises you Pero que left tú no me? querías. Pero era un niño. But Y hijo, se arregló. and the child. Se arregló. Es el diablo, hermano. No tenemos lucha contra carne y sangre. The Bible says that we don't have war against flesh. Cuando vas a pedir el aumento, jefe, aumento. Acuérdate, When you go to your boss and ask for a raise, he's going to remind you a te couple pedí of algo y stuff. dije, no, hombre. Pero quieres aumento. But you want a raise, right? Se da de cuenta, hermano. Do you see how it Vamos a works? pasarnos todo el día. We can sit here for hours, guys. Hermano, ahí para querer entrar en razón. To understand it, to put reasoning into it.
Y decimos, pero es que no se lo merece. Ni tú tampoco, ni yo tampoco. We say, well, they don't deserve it. Well, but you or I don't deserve it either. ¿Pero por qué tengo que merecer? ¿Por qué tengo que hacer eso? Why do El I Señor lo have to do dijo. this? Because the Lord told you to. Porque esa es la voluntad de Dios. That's the will. Porque desde ahora, desde que eres cristiano, no sirves a los hombres, sino sirves a Dios. Since you became a Eres Christian, servidor de Dios. you serve God. You belong to God. Agarra el escudo, So I grabbed my shield. que es la fe. That's the faith. Y por esa fe, And with this shield, with this que faith, te vas a agarrar de esa fe, porque el Señor dijo. hold on because God said ¿Sabes so. lo que está pasando? You know what's going on? Aunque Even though los dientes you're gnashing your y teeth, empiezas a and you're batallar, foaming at the mouth, pero esa es una protección de Dios. that's a protection that Señor, God pero que has left tú you. dices. But God, you said. Y cuando uno hace lo que el Señor dice, And when you do what God told you to do, te estás protegiendo para no ser como los demás. you're protecting yourself from not being like others. Y por eso dice, toma He el says, escudo take de la fe the shield of faith para apagar. to Tu fe se apaga. take out. See, you Fe es lo que tú burn out your quieres. faith. Lo que dices. Todos los dardos del mal. The burning arrows of the enemy. Cuando trabajas para Dios, When you work for God, si te agradecen, qué bueno, pero si no te agradecen, tú no estás haciendo para el whether hombre. they say Y para el thank que you lo or not, merece. it doesn't bother you because you're doing it for ¿Qué mi God. papá dijo? Yo sé que no lo merece. Yo sé que no lo merezco. I know we don't deserve it, Pero cuando se hace para el Señor, but when you do it for the Lord, termino, hijos, obedecer a Children, vuestros padres, obey your parents porque hay promesa de Dios. because there's a promise from God, Para que te vaya bien so that it could go aquí en la well tierra, with you here on earth, para que vivas so you could have muchos días. many days of life. La cosa no es que quién merece o quiere, quién no. And it's not El Señor about lo dice. who deserves it or who doesn't. This is what God has said. Cuando nosotros seguimos su And palabra, when we follow His word por lo que Él dice, for what He said, espere que se abra el cielo y Dios just derrame be bendición. waiting for God to open up the floodgates of heaven and pour out. No, Let's get on our feet. alabamos a aquel que vive y reina por los siglos. Te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin